प्लेटो के जो नजरियात हैं बिलखुसूस अदब, शायरी और फ़नून लतीफ़ा के बारे में सब गुफ्तगू की और ये दिलचस्प हकीकत जानी कि वो प्लेटो जो शायर है, वो प्लेटो जो फ़लसफ़ी है, वो अपनी मिसाली रियासत में शायरी फ़नून लतीफ़ा को खारिज कर देता है कि ये पागल लोग हैं। अब लफ्ज़ चुना जो है उसने कि ये गॉडेसेस के ज़ेरे असर और बिल्कुल फन की देवी म्यूज़ के ज़ेरे असर गीत गाते हैं, नग़्मे तख्लीक करते हैं, लोगों को मुतासिर करते हैं। और ये आलम वजद है, उस वक्त उनके हवास मुअत्तल होते हैं, अक्ल व खिरत से वो बेगाना होते हैं। लिहाजा ये जो जमालियाती फ़नून फाइन आर्ट्स हैं, ये अक्ल व खिरत के मुखालिफ हैं, अखलाकियात के मुखालिफ हैं, मुफीद नहीं है। अब स्टैंडर्ड ये बनाया कि ये मुफीद नहीं है, लिहाजा एक मिसाली उम्दा अच्छी रियासत में इनका दाखिला नहीं होना। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई शायर आए तो मैं उसे झुक कर मिलूँगा, उसकी शायरी सुनूंगा, उसकी तारीफ करूंगा कि बड़ी अच्छी शायरी है, लेकिन मैं अपनी रियासत के गेट के अंदर उसे नहीं दाखिल होना। क्यों? इसका सारा सरमाया उस वक्त की तख्लीक है जब ये अक्ल व खिरत से बेगुनाह, लिहाजा मैं अपनी सोसाइटी को बिगाड़ना नहीं चाहता। अफराद मुआशरा को अखलाकी, समाजी, इल्मी एतबार से कम इल्म, कम अक्ल चीज़ों के सबूत नहीं। अब हम आते हैं 384 BC कबल मसीह में पैदा होने वाले अरिस्टाटल पर। अरिस्टाटल जो हैं वो 20 बरस तक शागिर्द रहे अरस्तु की अकेडमी में। अरस्तु दुनिया का प्लेटो पहला शख्स है जिसने अकेडमी बनाई और चल फिर कर गुफ्तगू करते, बैठ कर नहीं, लेक्चर नहीं, क्लास नहीं। 20 बरस बाद एक वाक़या हुआ, अफलातून की डेथ। उसके साथ यूँ समझें कि अरस्तु की इल्मी फिक्री सरपरस्ती बदौर के खत्म। ये अपनी शहर जो था दुनिया के पास या रियासत की स्टैगीरा, ये वहाँ आया, लेकिन जल्द ही खुशहाल लोगों ने और इनके शागिर्दों ने उनसे रब्ता किया। इनके एक शागिर्द हर्मियास ने तो जब वो हुक्मरान बना तो अरस्तु को अपना मुआविन बनाया और इस तरह मुख्तलिफ खुशहाल लोगों के शहजादे इनके शागिर्द बने। इनको हवाई तौर पर जो माल दौलत मिला उसने कहाँ कर दिया, एक लाइब्रेरी बनाई। अरिस्टाटल ने लाइब्रेरी बनाने में अपना सारा सरमाया खर्च कर दिया और वो लाइब्रेरी छपी किताबों की कलमी किताबों की हाथ से। अब हम आते हैं अरस्तु के तस्वुरात पर कि अरस्तु जो है वो अफलातून का शागिर्द है और उसके अफकार के गहरे असरात उस पर हुए और यही वजह है कि जब भी कोई बात करता है तो बार बार अफलातून का ही हवाला करता है। अब जब उसने अपने और पूरे यूनान के उस्ताद प्लेटो के तस्वुरात पढ़े तो बहुत परेशान हुआ कि अगर ये गायब हो गए तो बड़ी गुमराही फैलेगी। उसने अपने उस्ताद का नाम
کیے بغیر ایک کتاب لکھی جو بدقسمتی سے ہم تک یا پوری دنیا تک اربوں کے توسط سے پہنچی، اور اس کے کچھ آخری صفحات جو ہیں وہ نہیں تھے اس میں، لیکن پھر بھی اس میں جو تصورات ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں کہ آج بھی ہم ان سے نہیں مانتے۔ ارسطاٹل نے کتاب لکھی پوئٹری، اس کو ہم نے شاعری اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب اس نے ایک سائنٹسٹ، ایک سائنسدان کی طرح ریسرچ سے کام کیا۔ کیا ریسرچ کی کہ جو ماضی کے عظیم فنکار تھے، شاعر تھے، ڈرامہ نگار تھے، ان کے بڑے ڈرامے کا، ان کے ہیروز کا، ایسپیلس کا یہ تذکرہ پڑھا، اور پھر سائنٹیفک نالج کے طور پر ڈیفینس آف پوئٹری کا اور فائن آرٹ کا بڑی تعریف ہے۔ اب سب سے پہلی بات جہاں سے وہ بحث شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ درست ہے کہ شاعری نقالی، افلاطون بھی یہی کہتا ہے، امیٹیشن، انگلش میں امیٹیشن اور گریک میں مائمیشن، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نقالی ہے، لیکن کس کی نقالی ہے؟ افلاطون کہتا ہے جھوٹ کی نقالی، ارسطو کہتا ہے تو نقالی لیکن جھوٹ کی نہیں، یہ سچ کی نقالی ہے۔ یہاں سے استاد اور شاگرد کی راہیں جدا۔ ارسطاٹل کہتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہنا کہ نقالی بری چیز ہے، یہ کہنا کہ نقل انسانی ذہن کی ادنا صلاحیت ہے، اور نقالی سے جو لوگ محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن کی بڑی نہیں ادنا صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں اور جھوٹ اور نقالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب ایک سائنسدان کی طرح اس نے دلائل دیے کہ جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے، باپ کو بچہ ماں کی طرح، تو اب وہ ماں کی نقالی شروع کرتا ہے تو وہ اس کی ماں جو لفظ بولتی ہے وہ سنتا ہے، وہی دہراتا ہے، اس کی ماں جو جملے بولتی ہے، لہذا اگر یہ نقالی نہ کی جائے تو ہم سیکھ نہ سکیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے مثلاً مصوری ہے، مثلاً غنا ہے، گیت گانا ہے، ایک ماہر مغنی گیت گانے والا گیت گاتا ہے اور اس کا شاگرد غور سے دیکھتا ہے کہ ہونٹوں کے زاویے کیا بن رہے ہیں، گلے سے آواز کیسے نکل رہی ہے، اتار چڑھاؤ کیسے ہیں، وہ اس کی کاپی کرتا ہے تو ایسا ایسا وہ سیکھ جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نقالی بری چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ذہن کی ادنا صلاحیت ہے، بلکہ بچہ جب بڑوں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسی طرح چلنے کی کوشش میں وہ گر بھی پڑتا ہے، لیکن پھر وہ چلنا سیکھ لیتا ہے۔ لہذا نقالی کوئی بری چیز نہیں۔ اور پھر یہ اعتراض thrice removed from reality، یہ تو حقیقت سے 3 درجے دور ہے، 3 قدم دور ہے۔ سچ تو ہے آدم انسان، ورلڈ آف آئیڈیاز میں سچ، اصل ہر چیز کی ورلڈ آف آئیڈیاز میں۔ یہ تھا افلاطون جو فلسفی ہے، آئیڈیالسٹ فلسفی۔ فلسفی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ریئلسٹ اور آئیڈیالسٹ۔ تصور پسند فلسفی تھا
کہ تصوراتی دنیا پر یقین رکھتا تھا، اس کے نزدیک ایک ورڈ آف ریاض ہے، عالم امکان ہے، عالم مثال ہے، جہاں ہر چیز کی ایک مکمل شکل پرفیکٹ فارم موجود ہے، اور یہ دنیا خود نقل ہے، اور شعر و ادب اسی نقل کی نقل ہے، اور جو چیز نقل کی نقل ہو، امیٹیشن آف دا امیٹیشن ہو، وہ بڑی گھٹیا نظر دیتی ہے۔ ارسطو نے کیا کہا؟ ارسطو کہتا ہے کہ نقالی اچھی ہے، ایک مفید ہے، پھر یہ کہا کہ ہر شے کی اصل عالم مثال میں نہیں، اس شے کی باطن میں ہے، اس کے اندر ہے، اس کی روح میں، اس کے ذہن میں۔ ارسطو آئیڈیلسٹ نہیں ہے، ارسطو سائنٹیفک ہے، وہ کہتا ہے جو بھی چیز ہمارے سامنے ہے اس کی اصل اس کے باطن میں ہے، انر سیلف میں ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں کسی ورلڈ آف آئیڈیاز کو ڈھونڈنے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر چیز کی حقیقت و ماہیت جان سکتے ہیں۔ جب جان سکتے ہیں تو اس کے من میں جھانک کر دیکھیں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دلچی، تو اس نے یہ تصور کہ کوئی ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، اس کو رد کر دیا اور کہا ہر چیز کی اصل اس کے باطن میں موجود ہے۔ پھر اس نے کہا یہ کہنا کہ شاعری، ڈرامہ انسانی عقل کو، خرد کو، انٹلیکٹ کو کمزور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات ہے۔ جس طرح ایک فلاسفر ریئلٹی پر سوچتا ہے، حقائق پر سوچتا ہے، اسی طرح شاید ڈرامہ نگار بھی زندگی کی فلاسفی پر سوچتا ہے، عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ فلسفی کو سچ اور حق کو اور عقل و خرد کو اہمیت دے اور شاید نہ دے، وہ کہتے نہیں۔ اب ذرا غور کریں، ارسطو اور افلاطون میں جو بنیادی فرق ہے وہ لفظ اچھا کا ہے، جسے توجہ سے سن لیں۔ افلاطون جب کسی شے کو اچھا کہتا ہے تو اخلاقی معنوں میں کہتا ہے یا افادی معنوں میں کہتا ہے۔ لیٹو گڈ کا مطلب اخلاقی مورل ویلیوز کے حوالے سے کہتا ہے یا اخلاقی اور مادی حوالے سے چیزوں کو اچھا یا برا کہتا ہے۔ ارسطاٹل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کوئی شے کتنی عمدہ جمالی آتی ہے۔ فرق ہو گیا کہ جو فلسفی اور شاعر ہے پلیٹو، وہ افادے کی بات کرتا ہے، اخلاقیات کی بات کرتا ہے، جو سائنٹسٹ ہے ارسطاٹل ہے وہ افادے کی بات نہیں کرتا۔ اچھا سے مراد ہے جمالیاتی طور پر اچھا، وہ کہتا ہے کہ شاعری اور ڈرامہ جمالیاتی طور پر اچھا، اور پھر یہ کہنا کہ شاعری نقل کی نقل ہے، درست نہیں، شاعری بھی اصل کی نقالی کرتی ہے، اور مگر ہر چیز کی اصل اس کی باطن میں ہے۔ شاعری اصل کی نقل کرتی ہے، نقل کی نقل نہیں، اور اتنی ہی مفید، ضروری اور اہم ہے جتنا کہ فلسفہ اور جتنا کہ تاریخ۔ افلاطون نے اعتراض کیا کہ شاعری کی پیش کردہ صداقتیں جانچی نہیں جا سکتی، ایسے کردار کہانیاں یہ پیش کرتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ارسطاٹل نے اس کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب آج بھی اتنا مفید ہے جتنا آج سے کم و بیش 2500 برس پہلے۔ وہ کہتا ہے شاعری ان صداقتوں کو پیش کرتی ہے جو صداقتیں ماضی میں گزر چکی ہیں۔
तारीख उन सदाकतों को पेश करती है जो माजी में गुजर चुकी है। अब तारीख की सच्चाइयों का ना तो हम सन तब्दील कर सकते हैं, ना किरदार तब्दील कर सकते हैं, ना वक्त तब्दील कर सकते हैं। वो जो कुछ लिखा गया, माजी गुजर गया, वो उसी तरह मौजूद है, तारीख उसे वैसे भी। और शायरी माजी को पेश नहीं है, शायरी तो इम्कानी सच को पेश करती है। इस लफ्ज को आज भी इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या शायरी में सच पेश किया जाता है या झूठ पेश किया जाता है? ये 2500 साल की जो बहस है, आपने इस पर सोचा है? जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, उसकी कहानी सच्ची होती है? जी सच्ची। कैसे? सर, सादत एलिमेंटों पर किसी ने केस कर दिया था कि आप लोगों को मिसगाइड करें, तो वो कहते हैं कि मैं वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ। नहीं, एक तो ये फिक्शन के हवाले से, समाजी हक़ाइक़ के हवाले से। अब माजी के हीरोज का तज़किरा है, ड्रामा है माजी के मुताबिक, और वो माजी जो हमने नहीं देखा वो पेश कर रहा है एक ड्रामा निगार, एक नॉवलिस्ट तारीख के हक़ाइक़ को पेश करता है। तो क्या उसमें सच होता है? सर, इस तरह तो हम हिस्ट्री पे भी बिलीव नहीं कर सकते। जो कुछ फिक्शन में पेश होता है, मैं सिर्फ एक जुमला मैं जवाब चाहता हूँ, वो सच होता है कि झूठ? झूठ। फिक्शन इस मतलब से इमेजिनेटिव थी होती है और इमेजिनेटिव थी सच नहीं होता। नहीं, ये तस्वीर एक वक्त में एक तस्वीर, या सच है ये झूठ है? झूठ। अब मैं आपको बताता हूँ, अरस्तू कहता है कि शायरी दायमी सच्चाइयों को पेश करता है। फिक्शन दायमी सच्चाइयों को पेश करता है, उन महदूद तारीखी सच्चाइयों को नहीं। फिर वो कहता है इम्कान वो है जो कभी पुराना नहीं है। इम्प्रोबेबल पॉसिबिलिटी प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी, ये है अरिस्टोटल की राय कि फन में करीने कयास नामुमकिनात काबिल तरजीह। फन में करीने कयास नामुमकिनात काबिल तरजीह हैं। इसके बरक्स कि कोई बईद अज़ कयास मुमकिनात को पेश किया, इसको समझने की कोशिश करें। तो कहता है शायरी ड्रामा इम्कानी सच को पेश, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये अरिस्टोटल की एक थ्योरी है, नजरिए इम्कानात, जिसे आप समझें जो आज भी जरूरी है कि शायरी और ड्रामा जो है ये तारीख को पेश नहीं करते, लेकिन जो कुछ पेश करते हैं वो इम्कानी सच होता है, प्रोबेबल ट्रूथ। वो प्रोबेबल ट्रूथ क्या होता है? जो कभी भी कहीं भी मुमकिन हो सकता है। अब जरा गौर करें, एक मुसव्विर क्या करता है? एक सहरा दिखाता है, उसके साथ दरिया दिखाता है, उसके साथ पहाड़ दिखाता है। अब ये मुख्तलिफ मनाज़िर जो अलग अलग होते हैं, कहीं यकजा नहीं हो। सहरा में गर्मी पड़ रही है, पहाड़ सरसब्ज़ पहाड़ों पर ठंडक है, और साहिल समुंदर के किनारे माहौल और। लेकिन एक मुसव्विर ने अपने इमेजिनेशन से सहरा, दरिया, पहाड़ इनको इकट्ठा कर दिया। तो ये कहना कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सहरा भी हो, दरिया भी हो, पहाड़ भी हो, गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, एक ही तस्वीर में, मगर अरिस्टोटल
अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, ऐसा है तो नहीं, मगर ऐसा हो सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि शायरी और ड्रामे में पेश करदा सच्चाइयाँ प्रोबेबल होती हैं कि ऐसा हो सकता है, और जो इम्कान है कि ऐसा हो सकता है, ये सच्चाई कभी पुरानी नहीं। और यही वजह है कि यूनानी दौर की चीज़ें, वो जो कीट्स की नज़्म आपने पढ़ी होगी, ओड ऑन ग्रेसन, कभी पुराना नहीं। थिंग ऑफ ब्यूटी एंजॉय फॉरएवर का मतलब ये है, यही प्रोबेबल पॉसिबिलिटी है कि हुस्न पारा है वो कभी पुराना नहीं होगा, कि हुस्न पुराना नहीं होता और फन पुराना नहीं होता, कि फन में हुस्न की पेशकश होती है, लिहाजा ये पुराने हो नहीं सकते। जो इनकी पेश करदा हकीकतें हैं वो इम्कानी हैं, वो कब कहीं भी पेश आ सकते हैं, लिहाजा वो झूठ नहीं है। एक है तारीख जो उन चीज़ों को पेश करती है जो वाकयाती सच्चाई, ये दो लफ्ज़ ध्यान में रखें। तारीख वाक़े के सच को बयान करती है, जो कुछ गुजर गया तारीख ने हमारे सामने उसे पेश कर दिया। लेकिन शायरी क्या है, ड्रामा क्या है, नॉवेल अफसाना क्या है, ये वाकयाती सच नहीं है, ये इम्कानी सच है, प्रोबेबल पॉसिबिलिटी, ये ऐसा हो सकता है। और जो हो सकता है वो कभी पुराना नहीं होता, हमेशा दायमी सच है जो रहेगा। जो जॉन कीट्स ने उस नज़्म में एक फिलॉसफी पेश की है, ओड ऑन ग्रेसन नज़्म में, कि क्या वो मंजर क्या है कि एक गाय को कुर्बान घाट की तरफ ले जाया जाता है, एक लड़की है वो एक रास्ते पर जा रही है, उसका आंचल लहरा रहा है और एक नौजवान वो आंचल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर थी जो कीट्स ने देखी कि यूनान से जो अलवाह टेबलेट्स लाई गई जिनमें तस्वीर थे, मुजस्मे थे, तो एक तस्वीर जॉन कीट्स को ये भी नजर आई और उस पर उसने नज़्म लिखी, और वो नज़्म भी बड़ी यादगार है जिसमें वो ये सच्चाई पेश करता है कि वक्त इसकी गर्दिश पुरानी हो जाती है, तारीख पुरानी हो जाती है, मगर हुस्न कभी पुराना नहीं होता। अब उस लौह पर जो तस्वीर है उसमें जो लड़की का हुस्न है वो कभी पुराना नहीं होगा, वो दायमी सच्चाई उसी तरह रहेगी। अब हम जरा आते हैं एक और रियलिटी की तरफ। ऑलरेडी हिस्ट्री को चेंज करेंगे, अगर ऑलरेडी हिस्ट्री है तो उसके अंदर वो चेंजिंग लाएंगे, फिक्शन। दो चीजें हैं, एक है वाकया, रोड पर एक्सीडेंट हुआ, एक सहाफी ने लिखा, वो अखबार में छप गया, ये वाकया है, इसे कहते हैं वाकयाती सच्चाई। एक शायर है, एक ड्रामा निगार है, वो अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि इसी तरह एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, वो अचानक स्लिप होता है और उसके ऊपर से ये वाकया नहीं हुआ, ये प्रोबेबल फैक्ट है कि ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो जाए। शायरी, अदब, ड्रामा क्या है? प्रोबेबल फैक्ट, ट्रुथ। अब जरा देखें अदब और गैर अदब में, ये हम अरिस्टोटल और प्लेटो को जब कंपैरिजन करते हैं तो एक और चीज भी हमारे अफलातून जब एतराज करता है, वो कहता है कि ये जिस तरह चीज़ों को पेश करते हैं ऐसी होती नहीं। अफलातून कहता है, अरस्तू कहता है कि चीज़ें ऐसी हो सकती। अब आपको बात समझ आ रही है? हो सकना ये पॉसिबल है, और अदब क्या है? ये पॉसिबिलिटी। फिर एक और चीज जिसे हालांकि वो फलसफी भी है और आइडियलिस्ट और शायर भी है, लेकिन इस रियलिटी को, इस हकीकत को नजरअंदाज, वो है इमेजिनेशन।
इमेजिनेशन जानते हैं? जिसने इमेजिनेशन के मुतालिक पढ़ा हो आप ऑलवेज अंग्रेजी अदब में रोमांटिक पोएट भी है और रोमांटिक क्रिटिक भी। उसने पहली दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया इमेजिनेशन। अरस्तु इस लफ्ज का मफहूम तो अदा कर देता है, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि उस वक्त तक इस तरह का लफ्ज मौजूद नहीं था। वो कहता है कि एक तख्लीकार, एक फनकार, एक ड्रामा निगार चीज़ों को देखता है और फिर अपनी मुतखय्यला में आब और रंग देता है। जो कुछ उसने देखा अपनी मुतखय्यला में उसे डबोया, आब और रंग दिया, तब वो नई चीज बनती। ये आब और रंग में क्या चीजें हैं? मेटाफर समझते हैं? क्या बात बताएं? तशबीह क्या है? ये अलग चीज है, इस्तिआरा अलग चीज है। मैं इस्तिआरे के मुतालिक बात ये है कि अगर मैं आपसे कोई ये कहे कि मेरा भाई शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा भाई तो शेर है, अब शेर कह दिया, ये इस्तिआरा है, मेटाफर। अरिस्टोटल ये कह रहा है कि शायर और ड्रामा निगार जब सच्चाइयाँ पेश करता है उसकी पेशकश इमेजिनेटिव होती है, तखय्युलाती होती है। वो फैक्ट्स को ज्यों का त्यों पेश नहीं करता, जैसा कि मौरख करता है, जैसा कि भी करता है। शायर, ड्रामा निगार, प्ले राइट वगैरह तजुर्बा, मुशाहिदा अपने इमेजिनेशन में ढाल कर उसे पेश करते हैं। अब होता क्या है, फन में सच्चाइयाँ बराह रास्त पेश नहीं होती। ये आप अदबियात के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइंस बराह रास्त हक़ाइक़ पेश करती है, तारीख बराह रास्त फैक्ट्स को पेश करती है, फ़लसफ़ा बराह रास्त फैक्ट्स को पेश करती है। मतलब शायरी, ड्रामा वगैरह बराह रास्त ये पेश हो ही नहीं सकते। क्यों? कि ये इमेजिनेटिव आर्ट है, ये तखय्युलाती फनून है जो तशबीह, इस्तिआरे, मजाज, अलामत के पर्दे में बयान होते हैं। अब मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ गालिब का, जो बिलाशुबा उर्दू की सबसे बड़े शायर हैं। हर चंद हो मुशाहिदे हक़ की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदे हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादाओ साहर कहे बगैर। मुशाहिदा हक़, अल्लाह को देखने की बात भी उस वक्त तक मुअस्सिर नहीं होती जब तक बादाओ सागर के इस्तिआरे न लाए। ये सबसे बड़ा शायर फन का तस्वुर पेश कर रहा है कि फन में चीजें पेश कैसे होती हैं। यही बात अरिस्टोटल का है। अफलातून फलसफी है, शायर भी है, मगर वो शेर व अदब से तवक्को रख रहा है बराह रास्त सच्चाई पेश करें। वो कहता है ये झूठ है, ये कहानियां झूठ है। अरस्तु कहता है ये सच है। अफलातून कहता है ये ऐसे वाक़यात कहीं नहीं हुए। अरस्तु कहता है ऐसे वाक़यात कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। अब ये दो वो फ़र्क हैं जिसे अदबियात के तालिब इल्म को समझ लेना चाहिए कि अरिस्टोटल पहला नकाद इसलिए है कि दुनिया भर में तनकीद की, क्रिटिसिज्म की जो पहली किताब है
وہ پولیٹکس ہے، اور پہلا باقاعدہ نقاد اگرچہ افلاطون کے ہاں کچھ اشارے تنقیدی ملتے ہیں، مگر افلاطون جو اعتراف کر رہا ہے کہ شاعری فن جھوٹ ہے، اس کا ارسطاٹل ڈیفینس کر رہا ہے کہ نہیں یہ بھی سچ ہے، مگر سچ کی پیشکش ڈفرنٹ انداز میں کرتے ہیں۔ فنون میں سچ اور انداز میں پیش ہوتا ہے، اس کے وسائل اور ہیں، اور تاریخ اور فلسفہ کے وسائل اور ہیں، وہاں عقل و لاجک چلتی ہے، یہاں امیجنیشن چلتی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ امکانی سچ ہے اور وہ تشبیہی استعارے کے پردے میں بیان ہوا، اور وہ سچ کبھی بھی کہیں پرانا نہیں ہوتا، اسی لیے ارسطاٹل کہتا ہے کہ شاعری اور ڈرامہ تاریخ کے مقابلے میں کہیں زیادہ وقی ہے۔ شاعری اور ڈرامہ تاریخ سے برتر ہیں، اس لیے کہ تاریخ محدود سچائی اور ماضی کو پیش کرتی ہے، اس کے برعکس فنون، شاعری، ڈرامہ، ناول وغیرہ، فکشن، یہ امکانی سچ کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں سچ واقعاتی نہیں ہوتا کہ کوئی بات ہو گئی، اس کی رپورٹنگ جو اخبارات میں چھپ گئی، یہ واقعہ ہے۔ ادب میں واقعہ نہیں ہوتا، امکان ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو یہ تھیوری آف پاسبلٹی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ ارسطو اپنے استاد سے اختلاف کر رہا ہے کہ تاریخ سچائی پیش کرتی ہے، ادب میں جھوٹ ہوتا ہے، ارسطاٹل کہتے ہیں کہ نہیں، شاعری بھی سچ کو، حق کو پیش کرتی ہے، مگر واقعاتی سچ نہیں، امکانی سچ، کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس سچ کی، امکانی سچ کی بھی براہ راست پیشکش نہیں ہے، کیسے ہے؟ تشبیہی، استعارے، علامت، مجاز کے پیرائے۔ پھر وہی غالب نے اسی صورتحال کے لیے جو شعر کہا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے وعدہ و ساغر کہے۔ اللہ کی بات بھی ہو وہ لطف تب ہوتی ہے کہ ساقی میں کھانا میں کہنا، اس استعاروں میں بات کہی جائے گی تو ہمیں متاثر کرے گی۔ ڈی کوئنسی نقاد ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نالج دو قسم کے، نالج آف، دو قسم کے نالج ہیں۔ آپ کریٹیسزم پڑھ چکے ہیں نا، پڑھ چکے ہیں تو ڈی کوئنسی علوم کی دو قسم کی اس کی اقسام ہیں، وہ کیا ہے؟ Fine arts and imitative arts. لٹریچر آف نالج، لٹریچر آف پارٹ، یہ دو لفظ ہیں ڈی کوئنسی کے۔ ایک وہ لٹریچر ہے جو نالج دیتا ہے، ایک وہ لٹریچر ہے جو نالج نہیں ہمیں متاثر کرتا۔ فائن آرٹس ہمیں امپریس کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، اور اسی لیے ارسطاٹل کی کتاب اور ارسطاٹل خود آج بھی تنقید کا نقطۂ اول ہے کہ بنیادی مباحث جو تنقید میں آج بھی ہیں وہ وہی ہیں جو ارسطو نے پیش کیے اپنی کتاب میں۔ اب ذرا غور کریں اس نے میتھڈ کیا اختیار کیا۔ اس نے یونان کے عظیم شاعروں اور ڈرامہ نگاروں کی تخلیقات کو اکٹھا، عظیم تخلیقات کا سائنٹیفک مطالعہ کیا اور خصوصیات برآمد کی۔ افلاطون کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے اس نے ڈرامے اور شاعری کے فن کا مطالعہ کیا، خصوصیات، کریکٹرسٹک ترتیب دی، اور پھر اس نے ہومر اور ہیسن کی شاعری کو پیش نظر رکھا،
अरिस्टोफेन्स को सामने रखा, यूरिपिडेस को सामने रखा, कि उन्होंने क्या ड्रामे में पेश किया, और फिर मंजूम अलमिया ड्रामा ट्रेजेडी उस पर फोकस कर रहा है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कह क्या रहा है कि अलमिया एक ऐसे अमल की नकल है जो संजीदा और मुकम्मल, उसके मुख्तलिफ हिस्से ज़बान व बयान से मुज़य्यन हैं। ये ज़बान व बयान क्या है? तशबीह, इस्तिआरा वगैरह, ये जो आप समझते हो। और फिर उसमें वाक़यात को इम्कानी कड़ियों के एतबार से तामीर किया जाए, उसके किरदार हकीकत से करीब, और ये कि एक ड्रामा देखने के बाद हम अपने आप को ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बदला हुआ महसूस करें। ये ट्रेजेडी की वो तारीफ कर रहा है, इसको हम गुफ्तगू करते हैं कि पॉलिटिक्स का तकरीबन 60-65% हिस्सा ट्रेजेडी की बहस से मुताल्लिक़ है। अरिस्टोटल ने शायरी और ड्रामे की मुख्तलिफ अक़साम बयान की हैं, मज़ाहिया शायरी भी है, और यूनान में तस्वुर था कि जो एपिक है वो सबसे बड़ी शायरी। हाँ जी, एपिक कौन सी शायरी होती है? heroic characteristics, heroic characteristics, तभी लंबी होती है, heroic characteristics। हैं? तो आपके लिए चंद लेक्चर शाहजहां सर ने ये कहा है कि एक जो कुछ ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और इम्तिहान में बैठने के लिए जा रहे हैं, आप ज़रा गुफ्तगू करें और देखें कि इनकी तैयारी कैसी है। तो इसके लिए उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं जो क्रिटिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, उन पर भी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करूँ। तो मैं तो ये सोच कर आया था कि आप हर चीज़ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब थोड़ी सी इशाराती गुफ्तगू से वो भूली हुई चीज़ें आपको याद आए। मगर मुझे मुसफ़ी का शेर याद आ, ये मीर और सौदा के दौर का शायर है, उस्ताद गुलाम हमदानी मुसफ़ी। मुसहफ़ी हमको ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, मुसहफ़ी हमको ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। तो मैं तो ये समझा था कि ऐसी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, कुछ बहस हो जाएगी, चीज़ें तरोताज़ा हो जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत सी बेसिक चीज़ें भी आपको अच्छी तरह तैयार हो जाए। जैसे मैंने लफ्ज़ इमेजिनेशन बोला, कॉलेज के तस्वुरात, खैर उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम एक नुक्ते पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि वैसे तो 12:30 बजे शाहजहां सर ने कहा था कि आप लेक्चर क्लोज करें, शायद आपने जाना होता है, मैं 2-3 मिनट की गुफ्तगू करता हूँ। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में एक साइंसदान की तरह यूनान के अजीम अलमिया ड्रामे, तरबिया ड्रामे, रज़मिया ड्रामे, मज़ाहिया ड्रामे, ये 4 अक़साम हैं ड्रामे की जो राइज थी। और यूनानी ये समझते थे कि जो एपिक होती है, एपिक में कौम की रूह बोल रही होती है, जंगी रज़मिया नज़में ये सबसे वसी और अहम है। अरस्तु ने कहा नहीं, सबसे वकी सिंफ अलमिया है, मंजूम अलमिया ड्रामा, और लफ्ज़ वो कहता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी अब ज़रा गौर करें कि यूनान में रात जो चीज़
یہ راسخ تھی سمجھے کہ رزمیہ ڈرامہ اہم ہے، رزمیہ شاعری اہم ہے۔ رزمیہ شاعری کون سی ہوتی ہے؟ رزم کسے کہتے ہیں؟ فارسی زبان کا لفظ رزم، جنگ، عظیم جنگی ہیروز کا تذکرہ، عظیم جنگوں کا تذکرہ، عظیم مارکوں کا تذکرہ، بڑے فوجی ہیروز کا تذکرہ۔ کہ اقبال جب کہہ رہے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، منیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اب ذرا غور کریں، یہ رزمیہ شاعری ہے جو جوش و جذبے پر ابھارتی ہے ہمیں، لیکن ارسطاٹل اس کا بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی شاعری نہیں ہے، بڑی شاعری تو ہے ٹریجڈی، اور ٹریجڈی کیا ہے یہ ہم کل پڑھیں۔ تھینک یو۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں، لیکن آپ پیسے لرنر ہیں، بولتے نہیں ہیں، اسے آف کر دیں۔ تھینک یو۔